Kisubi, last one music. Bendito. Respect. James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking of panda kuinua machizi Mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Motema na kokiko tika yeme. Oh my chérie, cha 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 cha. Your Valentine, no, for every day. Every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Jujulina, mama. Nawaomba mufate emishe ya mubya kwetu Boulevard des Stars. Wapinga wa nyumbani wote kwa hii mkutano. Boulevard des Stars ni emisho yetu na ipenda sana. Mali poti ulipo unapasha ono kiwa tu na television. Utaona batuto de go. Messieurs, mesdames, bonsoir. Nous voici une fois de plus devant vous ce soir pour vous présenter cette émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise émettant du Nord Kivu. Ce soir, nous sommes ravis de vous savoir assez nombreux, vous qui aimez bel et bien cette émission. Merci à René Baouma, MP4, qui réalise et qui filme l'émission en question. Appelez-moi Kisubi James. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand mécène de la ville de Goma, très connu par la population, ambitieux politique. Donc tout cela, vous aurez le temps de le découvrir en même temps, un oint de Dieu. Pourquoi nous avons préféré faire appel à cet homme? Bien sûr, c'est quelqu'un qui a déposé beaucoup de œuvres dans la ville, mais les gens ne savent pas que c'est lui qui pose ces œuvres-là. Récemment, dans l'émission de la fois dernière que nous avons pu diffuser ici chez nous à la RTNC, vous avez vu comment est-ce qu'il y a l'épouse du fait artiste comédien Bwana Kopo a été visité par cette même personne. Beaucoup d'autres actions sont toujours posées par la même personne et nous sommes dit non, nous devons aller auprès de cet homme-là qui nous dise quelles sont ses ambitions, pourquoi il pose des actions caritatives auprès de démunis de la ville de Goma. Aussi, nous avions été la fois dernière quand il a été oint en tant que homme de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Comme d'habitude, cette émission n'a pas de questions taboues. Nous posons toutes les questions concernant l'invité. Et c'est pour cela que ce soir, nous vous présentons Monsieur Frank Kumba qui est avec nous. Karibu. Starehe. Tunafurahi sana kukupokea bwana Frank Kumba. Batu wanasikia tu Frank Kumba, ma radio, ma télévision, ma action on a posé, lakini leo tunafurahi kuona kama uko invité wa RTNC. Frank Kumba kwanza ni nani? Ni huyu ubie Frank Kumba kwa nyuma yako? Asante sana kwa ile ulizo bwana journalist. Frank Kumba ndio mwenye uko naye hapa sasa hivi. Frank Kumba ni jeune sabatu yote, ba jeune bote. Ni baba wa mke moja Therese, na msalimia Madame Therese na watoto wengi. Ni mtu wa batu ndio Frank Kumba. Ndio. Sasa bwana Frank Kumba, ulianza maisha yako namna gani? Ni hapa Goma tu ama unatokea fasi nyingine unakia kwa mali hapo? Non, en fait que nilikuwa ndio Goma ni kwetu. Malgré nilitoka fasi nyingine ya rezo ya masomo na pia kumalizia universite Goma na nikaanja fama activités zangu zote Goma. Alors, ulisomea wapi na ulimalizia wapi? Nilisomea Kunigoma, nilimaliza pale ku science politique et administrative.
sciences politiques et administratives. Alors Frank Kumba, leo hii tunaanza sikia wamisi wote ni kusema tuweye kitu gani fa kupuse kwa kusema ukuwe na saidia wanamuziki. Asante sana bwana journalist. Haiko tu wanamuziki, ni watu wote. Frank Kumba ni mtu mwenye apendaki ona mateso ya mwingine. Ni mtu mwenye anapenda maendeleo. Ni mtu mwenye anapendaka kitu wenye itafurahisha batu. Asaidie ile kitu puke batu yote ba beneficie. Haiko tu ba musicien, catégorie yote ya batu Frank Kumba anapendaka ku intervenir selon moyen yenye iko nayo. Alors pourquoi seulement ku intervenir batu? Parce que kuna jamaa kabambi ile intervention dafanya kwa wale watu wengine uzifanyisha mjamaa kujua na upende kwa kusema kwanza wewe pay kwanza geneze jua kusema wewe nafasi nyingine. Asante sana bwana journalist. Unaona na Biblia amri kubwa Mungu alituachia ni upendo. Na ile upendo haiko paka tu familia yako. Hapana. Dunia iko sawa vile fumbo. Hautajua mwenye atakusaidia kwa maisha. Uswate kama mimi siko mwenye atasaidia watoto yangu kwa maisha. Donc wote niko sanse nimfanyizie mema. Hapana tu njo wangu nono. Wote mwenye kwa mshida ifo Frank Kumba intervenir kama iko nayo. Mtu wote mwiko na shida una intervenir sans condition ama ni intervention kwa watu wenyewe banaanza kujulikana vya kujulikana sasa hapana. Wewe si ataka mimi nenda intervenir. Ajulikana kuna mtu anataka nenda intervenir fasi fulani. Hapana, ndio maana nikizani Frank Kumba anasema kila siku yeye ni ego dans l'homme. Ndio jamais hautasikia Frank Kumba afanye action kisha ende na itangaza atie kumakaliko ende na sema hapana. Jua ni na Biblia inakwambia mkono wa kuume katosha ya shoto isijuu. Egi mtu yepeke ndio banaendaka nasema mabienfait nye Frank Kumba iko na bafanyizia. Me haiko Frank Kumba ndio anapasha na tangazo bi kuna kwa makategori kuko batu fulani hapana. Donc wote mwenye anamzogelea tu kama Frank Kumba iko nayo anaonaka mkono yake. Na leo tukasema tuhesabie miaka. Inakuwa miaka ngapi tangu azifanye action caritative? Ile kwangu mimi napasha kuambia ni depuis zamani, depuis niko mtoto moi je faisais toujours ma action za mzuri kubatu. Donc ni iko ndani yangu. Haiko leo tu, ni depuis niko mtoto bote wananiua. Ma generation yote tulikomala nabo beba nanijua bana yatu njoo ule Frank anakuwa vile. Sasa watu wanasema hii ma action caritative kunafanya c'est parce que ya ngwishi roche, c'est-à-dire que nyuma iko kitu. Vision yako ni nini? En fait ile vision unakia iposer nyuma je pense que tulifaka émission pamoja na wewe ya kwanza uliniposer la même question nikakwambia je me réserve. Haiko aseme nilifanya ile activité juu ya hii ambition yenye mimi naingia leo yenye niko kwa ambition politique yenye nilikwambia hapa pour le moment je me réserve hapa ishakuwa officiel. Frank Kumba anapenda ende atete sasa taifa lake ku niveau national même provincial. Donc députation nationale na provinciale. Je nauliza donc Goma na Kinshasa. Oui. Yote mvile ya Goma. Mvile ya Goma. Est-ce que cool vraiment utaweza kuwatetea parce que imagine-toi récemment on a été siku yenyewe waliweza kupakwa antaki mtumishi wa Mungu. Na Biblia pekee inasema ya Kalzari yaliyo lake na ya Mungu yaliyo yake. Wewe utafanya namna gani kuchanga wote mbili, politique et la religion? C'est tout à fait normal. Kwa wewe pekee ndio unanibeba kwa Biblia. Na Biblia wewe pekee inasema kama wabaya wakarenye na population taifa inateseka. Kama watu ya Mungu ndio wanarenye na taifa inaona hiyo. Donc c'est logique, c'est normal kupitisha Mkristo ende atetee parce que kweli ya Mkristo inabakia kweli. Donc Mungu ndio mwenye anatia na ndio Biblia inakwambia toute autorité vient de Dieu. Donc na benye biko na banani bote ni ba serviteur ya Mungu d'une façon ou d'une autre. Donc casquette ya pasteur d'ailleurs inapasha patia tena population yangu ya Goma courage na bana tia tena confiance yabo banayua huyu ni mtu wa Mungu na huyu gisenya alikuwa na hayapita alikuwa nafaka hivi mea tukampatia chance atafanya bia lazima sana na Goma yetu itaendelea mbele. 4 sièges au niveau national, c'est ça, ville à Goma? Oui. 269 candidats. Oui. Tukakalikiler vizuri, donc utakuwa na kwa moins 67.25 personnes ndio watakuwa wanapigania siège moja. Ndio wanasema waliko ni wengi, wachaguliwa ni wachache bwana. Donc uko parmi wale wachaguliwa. No, pamoja na Mungu na confiance ya population ya Goma, ayo peke ndio inaona parce que cette fois-ci mimi nasemaka tunachoka ile hataji ya kusema le Congo c'est l'avenir.
la jeunesse et l'avenir de demain. Il faut tout assumer ça. Pourquoi tu as envoyé tout demain? Il faut jeune na abo baingi. D'ailleurs je félicite ba jeune yote benye bana jingiza quel que soit ma critique yenye biko na critiquer mais wo yu etu musima mwenye unaenda na inchi yetu itaenda mbele. Ni code 21 ndio nakuita kule ou bien si masiku kila mtu anaangalia $21,000 ni lari ya trop. Imagine tu kupatia zile utafanya machuza mingi sana. Kwanza hauna kitu ya grave ya kusema kione saidia watu. Na unaanza na ile yako ya maskini. Voilà. Sio utakuwa tajiri. Basi wewe peke ndio unasema sasa. Juu kusema niko maskini hapana na kusema niko nazo hapana. Niko gisi yenyewe Mungu alikuwa. Code 21. 21 haiwezi nisitula wala kunifanyia kitu wenyewe napasha kufanya. Donc niko vile naenda juu nitetee raia na ni ongeze tena kufanya bitu ya zaidi ya ile yenyewe nilikuwa nafanya. Bwana Frank Kumba, leo wakakuuliza bale wewe walienda kututetea, unaweza wapatia remarque gani, kitu gani ndio wakufanyaka na gisi mandabu leo nafika misho? Bana journaliste, ile question iko saa ni question moya, unanipiga question piège. Ni comme raia comme population, kila batu yote population ilisema tu comme population, oui, na comme ambition politique. Comme ambition politique na ndio maana mimi naanja mbele comme population. Comme population juu ya nini? Juu kama unaona population leo inajirevolte ba mingi banakuwa napenda bende ba postuler juu banaona benye balienda kabafa kitu. No. Na ile natusaidia si benye tunaenda, si benye tunajitia na sie tunayua koma tutajikomporter na koma tutajiporter juu na sie tusikwe saki si benye balipita leo biko. Wa moins que nisikufichike monsieur les journalistes, à moins que mtu aona haya tena ndio utakia jipresenter kugai. Donc c'est inacceptable. Na siwezi sema nitajijio minyo takuwa parfait, mais non, bila iko zero. Kubengine kuko bengine benye biko na map. Benye population nasema huyu tunapasha mrenouveler manda yake. Mais kuko bengine benye vraiment zero. Nena tusaidia na sie kuifuata ile mwenendo na kufuata ile mgulu. Sa leo na kesho unapita hautajikomporter même comportement sana bengine. Bilan zero. Balikuwa 5. Leo mtatuma watu 4. Kwa ile 5, bana ndio sema ni 3 ndio fa bilan 0, 4 ou bien 1 ou bien 2 ou bien 3. Non, population peut être jugée na wewe peko tabayua saa ma election kisitakuyo. Heureusement que tena bote mtakuwa na Mungu na mulisa. Biko déjà biko malgré balijifichika bakwenda na fama tapage ya kudeposer bote biko population tena yua biko. Système ya busiku. Mais tutavote mchana hata kama mulenda kudeposer usiku tutavote mchana. Mwenye anayua kama kufanya kitu wakati ngaliki ya mrefu na il faut être souple. Politique kusema kama unakuwa adui sasa mwingine anakia postuler na kwa adui wako. Haiko vile. Politique inaomba souplesse. C'est-à-dire qu'on est dans kiwe au côté de la mesure à kunani non moi je vais soutenir tel candidat. Pourquoi ne pas venir comme soutenir? C'est ça quoi bien. Mais sinon bien on a fulani nilishindwa fasi fulani lakini mimi na soutenir mtu fulani. Ça c'est fait encore parce que les cartes se jouent encore. Oh, politique, c'est bon, hein? Bwana Frank Kumba niliweza kuwa na jamaa ya mzee Kopo, akasema ni kushukuru. Chers amis, je vous propose d'abord l'élément sur l'assistance de Frank Kumba. Il est allé assister à la famille de notre frère, artiste comédien, Bessana Wanduma Kopo, qui est décédé récemment. Alors, notre ami est allé l'assister et il a pris en charge les études de ses enfants. Il a donné un fonds à son épouse pour qu'elle ait na pia soins médicaux. Suivez ça. Esther. Oui, chérie. Esther. Esther. Nilikuuliza alifanya mimi nafanya anasema maone anaongea sikia sisi maona maraki nilikuuliza sasa mimi muuliza sisi tunatufurahisha sana kupitia makonaissance yetu tuko nayo na tulikuwa na mwenzenu basi tukafika kwa nyumba tuone mama na watoto na gisi masiku na situation iko très complexe ndio akasema sitachida na ngoya umwene ile kwanza gisi niko kutulia kwanza ndio anakuya
que se tient tous les 2 ans. Elle propose une reconstitution des Tampatia parole ipeke aseme ya HTP. Jambo, nashukuru Mungu kwanza gisi tuko pamoja. Tutaanza na maombi. Kabla ya kusema Mungu Baba yetu, Muumba mbingu na dunia, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu zaidi wa watakatifu. Kamanda tumesema asante kwa kupendelea muda kama na uifikie. Biblia inasema ni yeye ambao wanaitia miguu yao nyumba ya matanga. Baba, unatutambua na unatujua. Na wewe ndiye Mungu wa wajane na wayatima na watambua Bwana. Watendee mema, wanyang'anyie kushoto kama vile kuume. Acha na sisi Baba ambao tunaingiza miguu yetu hapa tupate baraka. Kuingia yetu tubarikiwe na kutoka tubarikiwe. Mazungumzo yote ambayo tumetaongea mfalme ifunguziwe na roho yako mtakatifu. Kwa wewe ndiye yote unatosha kunenea katika jina la Yesu tunashukuru. Amen. Amen. Asante sana. Maana ni mipango ya Mungu. Ndio mie Frank Kumbaga Foundation yangu nikasema nitakia kukuona kivinafsi paraporo ya bengine. Ukona visit yangu ya kwanza ni ya kusema Mungu alinijalia neema niko na hospitali. Tunayo hospitali iko Clinique du Peuple hapa kwa Semaogo. Tunapa Semaogo. Unafasa mwana tashuka biro pale kwa hospitali Mungu na pauta ya bleu. Mungu alinijalia neema Clinique du Peuple na kupatia bon batoto bakagonjwa unabapeleka manatujiwa kishaje yao. Haiko vile. Na ya pili nikasema niambia batoto biko nasoma. Uko bebe uko nasoma. Uwete bali bawili. Na walitia watu makaetu hapo hii. Batasoma. Okay. Na uniforme na bozia wapeke uniforme na shakosi. Ndio. Tukasema tena tuteshia pale. Ndio. Na wewe mama unapasha nje jigeuza. Mtu sasa batia mjane usio nategemea kwa Mungu. Wewe peke unakuwa unajisha hata bishogo bishusha hii kidogo ana na uchuruzi. Na vingine vyote na masomo ya watoto ni ngani sasa hapo. Watoto wanasomea wapi? Wanasomea Kukame. Ni yulu ya Notre Dame. Ni masomo tuko mu quartier. Wanaita Youth Inspiration. Mama sika nisi expliquer. Walikuwa nalipa ngapi? Walikuwa nalipa 220 para maki ya leo. Anabiki watoto ngapi? Ni watatu. Batatu. Okay, ile mwanza kwa sharia na kunige kuveni mama bizabibu wenyewe napatikana kidogo tunabalipia. Kwenye Mungu atasema pale na sisi tunachoka bengine batatusaidia. Mungu abariki sana. Kazi ujitie nguvu. Ndio visit yetu ile nilikuwa na wazee. Mimi nashukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Sana tena sana. Na baba wangu na Mungu awabariki. Ndio kupitia hapo ndio maana ulijua hapa. Hapo abangelikuwa haungelifika. Vraiment Mungu awabariki sana kuyote tu yenye umenishughulikia depuis mwanzo. Atuka depuis hospitali niliona mkono wenu. Intervention yenu ilikuwa ya mingi sana kwangu, nilikuwa tena faraja. Gisi tulienda zika atuka lever de tout sijue niseme yae. Mbo, siweke mimi naweza wapatia lakini Mungu tu atawalipa. Asante sana. Na sisi tunafurahi sana tunashukuru. Amen. Wewe na uta kujina ndio polisi kwa. Somo ya wale watoto. Kisha nasema kama 200 combien par enfant. Nisi biko batatu para unanikumbusha hiyo. Takumbusha. Hakuna problemi. Ni honorable, mimi ni mloko yangu. Maana yake hakuna kitu cha serikali. Ndio jamii ndio mtafaka kwa mtaijua. Ndio Frank Kumba. Mimi na yao kuna ekipe ya soka na gokupe basi sina kusema. Sasa itatoka tutaniletea. Sasa kapita kusekter. Ile message naenda kabisa. Ni naenda vraiment. Jambo. Jina naitwa Jusi Wema. Dajisi umetembelewa na wageni leo. Wageni wamekuwa kwako koma. Wageni wenyewe wamekuja kwa assistance na kutupatia mkono wa pole tatizo yenyewe tulipataka, tulipoteza baba
Baba jina nani? Baba ilikuwa jina yake Wanduma Besana Bwana Kopo. Vile wanamtaka ni artist comedian kwa mwai mji wa Goma. Atukana julikana sana. Ndio tumepata wageni wenyewe wamekia tupatia mkono wa pole. Wamekuja kupatia mkono wa pole. Ule bwana amekuja kupatia mkono wa pole jina kinani? Bwana mwenye amekia tupatia mkono ya pole na anaitika kwa jina la Franke Kumba. Kwa msaada ameleta kidogo, ameleta saule msaada kwa watoto. Vraiment kwa msaada yenyewe ametuletea, analetea watoto makae, jua na yeye kama rentrée scolaire hii, analetea watoto ma uniforme cartable na kuishia pale, anakamata watoto en charge kubasomesha. Bwana aliona tena asiishie pale, ametupatia na bon kama mtoto anaweza gonjwa tunaenda kwa ile boya yake. Vraiment ametufanyizia vitu vyenye tumeshindwa kuelewa. Kwa shukrani tunasema tu Mungu ambariki, amzidishie na yeye mwenyewe anapanaka ufalme amupatie vraiment apite. Ndio shukrani yetu na ndio yenyewe tunamlombea kwa Mungu. Unakuwa na barafiki, unakuwa na batu unatumika nabo ndani ya soko. Idea nini kupitia Frank Kumba? Vraiment barafiki wote wenyewe tunatumika nabo msoko. Mimi naweza bambia tu Frank Kumba atuka ni mwanaume mwenyewe anaweza kutetea. Atukasa watamvote habata isikia wanakuwa desi. Na njoo yote kwa furaha yako. Atuka furaha ya mingi baba na maneno yananikosa hata ya kusema. Juu niko na furaha ya mingi sana. Ndio. Tumatunzo kwanza ya lazima. Fujo. Ok, si mnatoka ona alienda comme Frank Kumba, akwenda comme candidat député, akwenda comme un ambitieux politique. C'est quelqu'un qui est venu secourir cette famille mugisiko. Donc nani ni roho ya upendo ndio alienda nayo. Bwana Frank, hizi sio unapozi kwa jamaa. Ulikuwa unajua ni ndugu yako ni? Asante sana kwa ile ulizo. Ndio maana nilikwambia Frank Kumba yeye haikuwa sema mpaka ndugu yake. Ni faut kuanja kuwa na valoriser batu. Kwa d'ailleurs ni fundisho mwana mimi nipatia parce que nilienda intervenir kwa familia na Bwana Kopo hapo. Ni mtu mwenye tulifika Goma, Bwana Kopo ni mtu mwenye alikuwa anachekesha batu sana. Na alikuwa anafanya kitu ya maana sana. Sasa magani surprise population ya Goma na watu kushukuru mtu kisha enda. Na kama na mimi niliatameli kwa parce que nilikuwa na retard. Tellement que na poko naona nous sommes beaucoup entourés. Il faut kukuwa mtu mwenye akwenda kukumbusha kitu moya moya. Ile familia ya Bwana Kopo ni familia mwenye inastahili kuwa honorée. Na ndio maana na profiter kulancer aussi message bote bibi kuna tupata sai que familia ngaliko na besoin ya kuwa assister. Msikue na bakia vile ube kungoya kuona gisi Frank Aisha enda mwingine hataenda, hapana. Kuko besoin za mingi zenye familia iko nayo. Tunapasha bazogelea puke tuoneshe kazi yenye baba yabo bwana yake alikuwa anafanya. Ni ya mzuri kukuwa na appuyer majeste surtout ça gisi muko bazima Bwana James. Ndio. Il faut tuanje kwa na honorer muko bazima na mwe mjisikie fier. Na ndio initiative yenye Frank Kumba iko nayo, ni maprojet mingi siwezi etaler kupibiku etalia yo sai mama yafikia mutaiona polepole. Juu Frank yeye ni mtu mwenye anafaka bitendo yake maevre nje inaonekana. Haiko mtu akusema kisha anashindwa fanya, hapana. Jinsi tuko na anja ifo mnakuwa honoré na mko mungaliko na nguvu mko natumika. Pale itapatia ingine generation nguvu ya kujidonner fort baiba no remplacer. Mko sikia mtu anambia mimi nita remplacer James, hapana. Hiki ni fait business. Hiki ni fait hivi ni fait. Jua nini pala naona kisi mko rejeter kwa njia kule kungazi za juu je mungipasha kuwa bien gardé. Alors na si ba mécène, si ba homme
politike si batu ya babose benye banajiita babose ndio moma ya kukuwa naanja kuhonore benye biko natufanyia bya mzuri sabiko bazima. Na ndio naona ile acte bwana Frank alifanya kufamia bwana Kopo na mlango iko wazi, ile familia iko na besoin ya soutien ya batu yote ya Goma. Ni mtu mwenye alikuwa anachekesha Goma mzima. Na ana merite familia yake siteseke. Ana merite familia yake ipate assistance ya bale batu. Asante. Bwana Frank, ni kweli. Wakati Kopo alienda zikwa, je me souviens na ulitiaka envelope yako wakati batu wanafanya ni ile cotisation ya kilio, tento sisi mtu. Au kukua ipeke la wengine waleta ma cotisation. Mais ouais, tena après les cotisations ya kwanza unaleta ya pili. Tu vois que tu sors de l'ordinaire dans la ville ya Goma. Alors, bwana Frank, tuambie ni kwanza kweli. Kwa nini leo hii bamesema biko mingi mu ville ya Goma, mais jina yako jiko nakuya majina ya bajeni. Unakuwa unawapatia rushwa au iko namna gani juu? Haiko tu meseni mwanji mwenye iko kandida, de mingi presque wote banaenda mu politique. No, unaona bwana James, uko tofauti ya mtu mwenye anaishi na mesena ndani yake na ule mesene mwenye banamuita mesene. Na kitu kizuri ndio banasemaka kwetu, kitu kizuri yako peke ndio kinajujishaka. Kama wewe unajiita mesene, juu ya mesena yako ile gisi uko mesene, wewe uko unapenda njoo exploiter ba artiste. Wewe unakuwa star kupita ba artiste. Sasa kani ba artiste sasa wanakia découvrir quelqu'un mwenye kuna mapatia valeur honneur yake. Ndio kama leo si tunajulikana kwa ba mesene ni artiste ndio alikufanya wewe uwe mesene. Wewe unakuwa sasa wewe ndio unakuwa sasa star kupita artiste. Unakuwa nekala kubatu au le petit minjo mwenye nilifanya yeye hapo hivi. Wewe uko Mungu. Uchunga ni mwito. Uko naita artiste, unamweka kwanza kumulango juu yompati $10. Sasa artiste anakuta mtu mwenye anasamini huduma yake. Le choix est clair, bwana James. Haikuwa sana wapatia rushwa, ni gisi yenyewe na kwa kuishi nabo. Frank iko na denatire iko simple, na kila mtu wote anamgaposha. Hakuna aseme kategori fulani sikuye, hapana. Na njoo unaona Frank anapendewa na bajeni banampenda Frank. Bajeni banapenda Frank Kumba, c'est bon. Sasa wazee, una wazee. Ndio maana nilikwambia sio Frank Kumba haiko tu bajeni. Iko tina kubaze na kubamama na ba personne de mini. Maaction ni za mingi juu hatui diffuse hatui filme yake. Kama ningekupatia ma image ungeona makategori na makategori yenye Frank Kumba na kwa mkuassiste. Haiko tu paka jeune hapa. Parce qu'au début, on le sait, il est maintenant grand temps que la jeunesse se prenne en charge. C'est-à-dire qu'on va jouer, comme ça, on va écarter mon compte. Vraiment, il a écouté mon vieux Molière, toi, alisema que non, il y a certains âges, il y a batakuwa tena nafika hapa, tuache na lani. Donc, tu sais, quand les jeunes banabeba relève, donc il y a quelque chose qui ne marche pas pour les vieux. Donc c'est logique, na Biblia inakwambia Mungu anapenda vijana kwani wana nguvu. Acha ile nguvu sasa vijana itumikishe juu ya nchi yao. Est-ce que ni kweli batatumikisha juu ya nchi yao? 24 communes Kinshasa, 2 communes à Goma, 18 quartiers à Goma. Il est yote code 21, imaginez-vous, on n'aura plus le temps ya kukumbuka peuple parce qu'on angalia kwa communes za mingi. Ndio ile pale ndio deja na interpeller population ya Goma ifue chague mtu mwenye banajua education yake de base, banajua famille yake, banajua moyen. Unaona mtu unakuwa hapo na James na anakuambia kuiwa Mkristo mzuri ni mwenye anagusa franka. Huko batu benye peut-être excusez le terme depuis azalika ya gusa $1000. Alors mtu wa vile anaenda gusa ile deja bitu itakuwa tutaona tu benye tuliona tena. Mwingine tu locataire unaenda unafika kule. Itakuwa nini? Donc il faut tuangalie, tu réfléchir, tuyue nani mwenye atakuwa na upendo ya population, quel que soit le code 21 kwa nyadep siko nasema jusqu'à présent, même pas tu entends la code 30, mais tu regardes code 21. Exactement, ile makomine nyoko nasema ça dépasse. Non, mata 24 communes ya Kinshasa na 2 communes ya Goma. Ile si tunaizoea tu. Plus 18 quartiers ya Goma. Tuliishi hapo na hakuna kitu ilitufanya, donc tuko na objectif yenyewe tunapenda, na pamoja na Mungu utakuwa changement. Pamoja na Mungu utakuwa changement. Lakini population lazima nikuulize hivi.
Hii frango naitoshiaka wapi? Unakuwa na nyoka ina nyamba makuta au unakuwa na kabanki? Bwana James, ndio nakuita millionnaire en franc congolais. Ndio huyu tuko naye hapa Marawa, mbona sikio millionnaire en franc congolais. Hiyo tuko naye hapa sasa. No, tu sais, kuko jina mtu anapasha kuita tu ya kuhonorea na kupania hayo. Na wanasema jina ndio mtu. Voilà, kama wanasema jina ndio mtu, aya Mungu aivalishe sasa ile jina niishi ile jina wanasema. Isikuwe ya mfua sasa, ikuwe ya mamio. Isikuwe hata ya mio, ikuwe ya mamio. Franke ni mtu mwenye kuna kazi anatumikaka na ni mtu mwenye kuna creativite za mingi. Naona nyinyi na huwa bajeni leo, ndio maana unaona Franke ku Fondation Frank Kumba tuko na tembelea maslogan 3 yenyewe nakwambia faire d'un homme autonome, faire d'un homme patriote et faire d'un homme entrepreneur. Ndio utafika kwa mabiro nani Fondation Frank Kumba iko na pana capital ya ba mama benye biko na churuza ili structure ya les amis de Frank Kumba tuko na pana capital ya mwanzo ya kusaidia bale ba mama ya pato ndogo na ba jeune benye banapenda biko na fatu ma entrepreneuriat hapo hata kale ka initeke iko na ujisha les amis ya Frank Kumba iko na basaidia kupata ile capital kenye unaanja kujiprendre na charge wewe peke. Donc ndio unaona Frank Kumba iko jeune leader, mtu mwenye kuna ma creativite za mingi. Malgré que niko kukazi natumika mais niko na ma entreprise propre ya Frank na li créer mie peke. Sa mwenye ajue imparisi atakwambia Frank Kumba ni makuta nyoka alimtapikia. Hapana, ni akili ni mtumikisha. Na ndio tunapendaka kusaidiana na batu. Frank hana makuta, ile kidogo tu anapataka tunasaidiana na batu. Mnasikia Jungo anasema sama tasabu muuliza ile misa sawa yuliza mtu. Yeye namuuliza hana nyoka, ni akili yake ndio nafika natuma Frank Kumba leo anaanza itiwa Frank Kumba. Sasa kwa kusema bale ba petit commerce ba pate ile manane, c'est-à-dire que huko ma critères ni critères gani parce qu'il y a déjà 18 quartiers à Goma pale na sisi tutaenda huko. Quels sont ces critères kwa sababu mtu naye aende kamata mkopo kule junai aanze kazi comme il faut? En fait bwana James, sisi napenda kwanza nifafanue mzuri basi jibata kuyalia basi one no kuyala ni lazima sana. Frank iko napenda batu aone population yake ya Goma pauvreté ishe quand même ipime ipunguke. Ndio hatuko serikali pamoja na serikali kusaidia serikali polepole tuko na jikaza. Ni bitu yenye Frank alianja depuis zamani. Haiko tu leo. Ndio maana wanakuambia kujua iko kifo ya kidogo. Leo njo tunakuwa tushaipapie mabiro kuko biro yenye ko Katindo D ku ile barabara ya Goudron. Après tuka biro kule kwa Rene kwa biro moyo ko pale kuko ingine iko Keshero kuko ingine iko Katoi partout tutanangine kwa hapa kwa Anglikane hapa kibarabara voilà 1 km moins voilà. Donc kuko ma critères zenye ziko ni kukua tu kuko identifier. L'identification yako ni carte ya membre ya les amis Frank Kumba. Et ça commence à biko nauza mtuka $. Ndio biko nauza, unakuwa identifié na unafaa demande yako ya fond. Ile demande ya fond tuyue kama si réellement uko na ile volonté. Donc uko na ile mwanzo ya kutumika juu bila kufichika bwana Jean. Nilifaka action nyingine hapa Majengo. Unapatia mtu unaweza uko namsaidia mtu uko naujisha bishogogo unampatia capital anaenda uza mosipe. Frank hana besoin ya batu ya ville ya benye biko limité. Et puis il t'appelle bien anakwambia ndio vile honorable ntumi makuta kushonesha. Donc imaginez capacité ya ule mtu. Na mwenzake mlimpa leo alishakuwa masambaza. Unaona batu benye tuko napenda kutumika nao. Ni mtu mwenye anapenda kuchanger vie yake. Hapana mwenye anapenda abakie ule. Donc niko napenda tu nisaidie population ka comportement mwa kujitegemea. Usema pepo kisha jitegemea huko mabitu mwenye utafuatana nayo tena bwana James. Unakuwa tu sasa no. Sa jeune wewe jeune ukisha jitegemea bakakwambia kwa mkaranti volela au utaenda. Jamais utasimele ni kuponda wakati batakia kufaili. Ndio ka education mwa kenye niko napenda nitie ku population ya Goma mais pamoja na Mungu na yua batu mingi baisha comprendre vision yetu tuko nayo na najua pamoja na Mungu bitaendeka. Sasa utafanya namna gani si réellement
unakuwa élu député provincial au national wa vile ya Goma. Action kwa kwanza juu ya Goma itakuwa ni Bwana James, ndio maana nilikwambia siwezi dévoiler projet ya société pour le moment wakati hayafikia parce que tuko bamingi. Kuko benye biko na postuler saa hii habana na projet ya société. Biko napenda tu bapike copier coller. Alors quand nikasema hapa na hiyo RTNC nafuatiwa na batu mingi. Nikasema hapa nitakuwa sa vile mwenye na jidevoiler na wakati hayene. Bitu ni bia mingi tena ni bizuri sana benye tuko nafanya. Surtout catégorie à jeunesse na ma personne de mini Bwana James na batu sa mwe benye mko nafanya mafierite ya Goma. Projet ziko za mingi na utaziona na najua ingine emission tutakuya hapa tunakuwa na ionesha tu. Mnasikia Babiana? À vous de faire les choix. Il est déjà là. Le numéro est sorti. À la période ya campagne, mutaya numéro yake passe malsema tu siseme bazali ma numéro na nani? Campagne ya numéro ya ishatoka ya national iko sa 87. Provincial tunachunga itatoka. Bientôt. Donc la semaine prochaine voilà, itakuwa deja wazi. Numéro ya kuna kufutika meprezo projet ya société tutaisema mutaisikia na ni ya mzuri sana surtout catégorie ya jeunesse na batu sa mwebe mko fa fierité ya mungini na ba personne de mini tuko na ba projet za mzuri sana zenye ni kwambia kitu moja Bwana James nani pite na sikupita ndaifanya na utaiona. Si mnasikia? Avec ou sans yatendelesha kufanya yake parce que leo bamingi biko nafaa leo tunaona félicitations kwanza kwa population ya Goma na kubambisier parce que watu wiko naingia en difficulté, il y a toujours des interventions, il y a quelques ambitieux bana leta kitu fulani na kitu fulani. C'est bon pendant cette période iko nafanyika tunaweza penda ile tabia mzuri endelee baki tabia mvile ya Goma mabizi na kwanza bure. Bengine wanaanza kuletea na kafe ya kilio, bengine uko na leta tana manani mabashe, ile matante na bengine wanakuletea na biti en location wanasema fulani ndio alikuletea hayo. Mais tunapenda tabia ibakie, isibakie tu wakati tubakie vile tulikuwa na hiyo no fulani anafanya mema kila siku. Na kama ulipatia leo hii kama makuta yako. Kama ulipatia makuta yako leo nekurapaki kama ukupita si utakienda mbele makuta mista kurudishia hizo juu ulipatiaka na sikusinya nafasi bengine wanaleta barakia poser ma acte caritatif juu iko na kitu yenye anavizia nyuma nishaona watu wa mingi wanajipenda juu ya ile. Chers amis, c'est pas ça la nan ndio haiko ndio pré-campagne ile na ile ndio kuonesha kama ndio politique. La politique on la prend. Parce toi c'est directement mimi na kwa politicien, tu prends des photos, tu mets dans des réseaux sociaux maintenant on met chaque politicien. Mais j'encourage tout le monde, tous les jeunes qui sont donnés ce courage là parce que la mine d'a postuler c'est bon. Mais ba escroc ça veut comme balle na. Est-ce que ba escroc ni ba mingi. Bengi na chunga kuta campagne. Est-ce que non uko na ushasikia vile ba mingi bana postuler je nasenda kamati na kuta campagne mimi nekula. Oui. Bwana James unaona ni Mungu ndio anaiwago ya mtu. Mie kwanza niko na furahia surtout ba jeune benye banaji prendre en charge juu ya kwenda tetea nchi yabo. Na ndio maana j'aimerais aussi ni ba interpeller kitu moya. Mtu wako mzuri habamwetidia kiata. Panamjuaka depuis zamani. Na unapaswa ona tu parfois je me rappelle tulikuwa kwa famille, ça tuko kwa famille, j'avais mon grand frère d'ailleurs aujourd'hui il est docteur. Yeye alikuwa na face ça iko na besoin ya kitu yako. Ndio pego unaona na comportement yake na change. Rafiki sana. Mais akisha beba kitu yako anarudia ule. Na ndio baangalie ba le corbeau et le renard. Ndio wakati yenyewe batu biko na kuya tu juu bakuye kutudanganya tena. Kutudanganya na ndio population makuta tu ya seni yenye tuko nalipa banakwambia no remboursable. Sasa yawe député moyo na kuya ambitieux ndio utakia lipisha nini? Non. Donc population inapasha kusanctionner kila mtu selon kisi alitumika. Frank Kumba alipitia maetape hakukuya kwa apparaître hapana. Ce n'est pas un parvenu. Alors unaweka masaini utakutapika nyimbo ya Mungu juu ya pasteur mwetu tuko naye hapa. Acha sema mingi, acha kwanza naye kunye kamai.
ajireposer kidogo. Nous allons jouer une chanson religieuse. Tunapiga frère gani? Oui, nyimbo gani ya Mungu unapenda kupigia leo ndani ya misi? Nyimbo ya Mungu yote mimi napendaka. Okay. Yote mimi napendaka na nanifurahisha. Daye kwanza napenda juu ya kuonesha bengine Bola Mwelekebele. Ni nyimbo ya frère gani? Bola Mwelekebele ni nyimbo baliimba Michel Bakenda na nani na pasteur oh là là son nom m'échappe. Ya Michel Bakenda baliimba la pasteur oh là là ça m'échappe. Suivez la chanson Bola Mwelekebele, une composition de Loin de Dieu, Michel Bakenda et son collègue aussi, Loin de Dieu. Suivez. Bola Mwelekebele, Elekebele, Bola Mwelekebele, Elekebele. Nazu initiative akotanga bolamu na Nzambe moko sima mosusu na vi na ngai kasi nakoki te Mwelekebele. Nazu initiative akotanga bolamu na Nzambe moko sima mosusu na vi na ngai nayoki moto pasi paske Elekebele. Bola mwango, Bola mwango, Bola mwanzambe, Bola mwanzambe. Nalalaki olalaki te, solo seko batela ngai. Nanimbaka yo nimbaka te, solo seko batela ngai. Nabanzi mosika na uta, Bola mwepesi kolela o. Nabanzi bisika lokota ngai, Bola mwepesi kolela o. Eza bisonji nzambi wai, ipekushama ya mesu nzambi wai. Olamu na yo, définition ya vie na ngai. Ta bonté, c'est l'essentiel de ma vie. Seigneur, Seigneur, osalanga nini, apesa na yo nini, oke na ngawa, bolopalata tope nini. Bola Mweleki ya mingi, yango na yembi na nzembo. Olamu na yo na vi na ngai, nakokoma yango bisika nini, ya solo Elekebele. Lokalo yembo ya motema na ngai, Olamu na vi na ngai, Olamu Elekebele. Oh vraiment, Elekebele na motema na ngai, na kelasi libota na ngai, na banzela na koleka, na motema na ngai. Nzambe na ngai, natangi bolamu no kanisa natangi te. Nasaka sinini, natika nakata nala na mabele. Nasaka sinini, nasaka sinini ngai oyo, nasaka sinini. Bolamu kamati Mephibosheth, inde 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 tili boso ya Dawidi. Bolamu epikoli sonya libota na ngai oyo, lokola bapikolaka manyoko ata bato asa etikali te ngoya o. Bolamu epikoli soni na bomo ya Dawidi, elongoli esoni na miso ya bato ata batrase ya moto azamba etikala te o. Nalingaka bolamu mpo elongolaka batrase nyonso, eloni makambo ya sika vraiment. Bolamu ya Yawe o, bolamu ya Shama, nalalaki olalaki te, solo seko batela ngai. Nanimbaka yo nimbaka te, solo seko batela ngai. Oza nyonso na mbala moko Yesu, mpona la vi na ngai. Oza papa na ngai, oza yaya na ngai,
yondo liesaka ngai oyo, yondo bokolaka ngai, yondo tangisaka ngai, yondo salisaka ngai. Ce qui est vrai, ngai oyo nameki otanga, ngai oyo nameki otanga, eza te ke moto atindaki ngai, nameki nasala exercice akotanga bolamu avi nanga. Nabengi bandeko tokonte yango, bolamu nzambe oyo eleki na vi na ngai. Lezonoka ezoloba na ngai ete oza malamu kaka, oza malamu we mosantu, oza malamu we. C'était là bolamu eleki ebele hein. Nikusema nitena mukiswahili mazuri inapita. Mtu anamwambia Mungu mazuri yake inapita. Asali na maziwa na manemane. Bwana Frank, tunamaliza emission yetu kwa leo. Ulisema unapendaka ukufe mikono ya Mungu. Na niko natumikia Mungu miaka ya zaidi saa ya Abraham presque je. Alors siku kifo takukuta, unaweza tenda kutanisha wapi? Uko mu Assemblée nationale, muko na fanya plénière, ulikuya Goma kuona bazi yako, au ulikuwa nenda patiana madon, gisi unazoea patiana madon, kwenda angalia watu, unaenda kuwasaidia na pale pale njo unakoeduka. Bwana James, ile ulizo yako ni nguvu, ulizo yako ni nguvu, kwani ile pale nataji sema mimi natajitia fazi ya Mungu. Mungu ndio anajua mimi anakupatia unapenda. Mungu ndio anajua mwisho ya mtu. Ukapata hapa. Wewe sema unasema par exemple mimi napenda nikufe France ou bien nikufe kwangu. Mungu anakuambia pale pale ndio utabaki. Donc ile ni Mungu peka na hiyo gari yenyewe peka ananichagulia kwenye nitakufa. Katenda na kombi kama na bisi. Yeye ndio anajua kama na tricycle yote. Yeye ndio anajua. Ifo kumwachia yeye peke ndio anajua si ya mtu. Frank, babiana wa mingi wanapenda wakwe sawe. Shauri gani unaweza wapatia pour que un jour nous puissions aussi parler de plusieurs Frank Kumba dans la ville de Goma? Oui, bwana James, c'est simple. Ya kwanza nitabambia ni kupenda Mungu. Parce que vitu ya dunia hii sikushanja poteza vijana. Ba mingi banapenda maisha ya kuaparete. Ndio maana nilikwambia nafundishaka siku moja nasemaka kuko difference ya maisha ya success na maisha ya réussite. Maisha ya success inaishaka. Ndio ile maisha ya kuaparete, hauna histoire. Haujua sasa ulianjia wapi na ulitokea wapi. Wewe unakia tu na apparete. Ndio ba mingi biko nakuya banakuwa ba PD, ba mingi banakuwa nagusa madawa. Donc habana patience. Dukayua Mungu, maisha ya réussite konjo kwa Yesu. Tu maisha ya réussite ndio kwa maisha ya histoire. Hata unakufa leo tuko na tatu Abraham. Unaona gisi maisha ya réussite na kwa. Tandis que maisha ya succès ayo iko tu sa mpepeo zaruba. Hauna fondement na mapilier. Donc bakuye bamtumikie Mungu na baiwe kutumika kazi na kuheshimia kazi. Baache maisha ya facilité. Wakunye pombe? Mai tu. Na secret? Ndio bwana James. Frank, très connu. Kwa ile connaissance zako kuna mwaisha kushawisha sasa unaona Frank ushakuwa na success mais kuongeza tena kaka kidogo na vie fulani na kwa fasi fulani. No, ndio kila siku mimi nasemaka, beba nasemaka Frank aishagusa dawa. Samwa nilikwambia kwenye mission nyingine ya mbele ndio biko na raison ya kusema parce que nagusaka paracetamol. Nagusaka aspirine na nagusaka mamoxi nayo ni madawa. Dawa ya nguvu na secret ya nguvu yenye nabaambia leo. Mwenye analitaka ile yote ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ukakuwa na Yesu, yote yenye ulikuwa naona impossible itakuwa possible kwa maisha. Ni mtu mwenye ye anabebaka kitu yenye na forme anaitia forme. Anabeba zero anageuza kuwa chiffre. Yeye anjake na chiffre, anajaka na zero anaitia gisi. Na kama hapo leo banasikia Frank Kumba ni ule Yesu.
na ndio dawa ya nguvu. Bote bakuye bamtumikie Yesu wa haki na ukweli, wasidanganye na bingine, bamtafute Mungu wa haki na ukweli na bataona mkono yake. Kwa watoto yako huko mwenyewe unaona kabisa ke anafuatilia tabia yako? Banasema tumbu ni shamba bwana James, tumbu ni shamba mais mamu kizazi yangu kuko mwe marase kidogo, matrase kidogo ya comportement yangu. Na kitu kingine yenye mimi napenda sana kwani mimi na nyumba yangu tuko na mtumikia Bwana. Donc na bebe kwa watu waza iko naimba mwekodim ye Donel Sabiti, na garçon à 6 ans Abdias Sabiti iko naimba na Nadabo Fortina, bote biko naimbia Mungu. Nous arrivons à la fin de l'émission. Franck, le mot de la fin. Nous avons bien rekambisha kwa leo. Ndio émission naisha kabisa. Vraiment asante sana. Neno ya mwisho, population ya Goma na wapenda sana na niko pale juu yenu. Na kitu yenye Mungu alitia ndani yangu hakuna mwenye ataishange. Hata Bwana James alisema code 21 haiwezi change ile upendo yenye niko nayo kwa population ya Goma. Na tuko pamoja na tufungule macho tusidanganye tena na bale baimba mwitu. Accent. C'était votre émission Boulevard des Stars, hein? Une émission de la radio-télévision nationale congolaise. Mes chers amis, je pense que vous avez tout suivi. Franck a tout dit. Hakuna kitu tabambia tena. Njoo wanakuya. Bale wakanyonya banakuya tena. Na kama muone bien batabanyonya tena. Batakia tena pa après 5 ans. Kila mtu afungule macho ituru. Tuangalie tavote nani anastahili kupita. Yana bambia ana haki hakuna si anapendelea watu anasaidia mtu mwenye anajua. No. Asaidia mtu anajua. Donc na wawapi anasaidia watu yote. Il est là. Si vous avez besoin d'adhérer dans son club des amis de Franck Kumba, mon fondation à Franck Kumba, il est là. Il peut facilement vous recevoir ou bien vous n'êtes pas le SEMA. Merci à René Baouma qui a réalisé cette émission. Merci à toute la population qui continue toujours à aimer cette émission. Mes amis, le numéro c'est le même, hein, c'est le 09 97 18 65 66. Le numéro de l'émission il est. Mnasikia kisi wanasema bakapita, nasema tatukumbuka. Tunawatumikia masiku yote. Hakuna mwaisha kwambia non, je t'envoie ça, Dieu asema ulipe masomo watoto au Dieu hivi na hivi ya kuencourager émission. Pas question mnapenda kila siku muone na kisa muone émission. Mbona kuna émission ya mpya? Apprenons à nous aimer na tungali kibazima. Je ne veux pas kuna sasa mtu ashakwa eduka nyo nasema mna kesa ndia familia mtu fulani. Mubasaidia na bangali kibazima. Mwangalie lo artiste comédien. Bavyo mpendara biko pale. Mwende baona bangali kibazima. Haiko sasa wataenda yuko maseo na mimi ndafaa kitu fulani. Regardez aussi les musiciens qui sont là. Na wanateseka. Karaoke $100, wanapiga karaoke kama iko 30 personnes. Batabe wangapi ngapi? Et vous voulez que bakwe banani? Mwenye peke mujifabrikele bastare ben local. Pourquoi seulement ça wera nafika hapa falia na kuya kila mtu anapenda astuke aende amkamate kila mtu anaonesha kama ni mtu aggrave. Et nous avons nos artistes ici. Betu nous afaba wera betu ba JB betu ba fali betu hapa Goma. Et c'est la même chose pour nous les chroniqueurs. Mes amis, quand un chroniqueur de Kinshasa arrive, kila mtu anakuwa mstukia anampeleka kwa hoteli, restaurant nini na nini. Mais si betu kunaishi na nyinyi hapa munatusabu. Pour votre rappel, est-ce que vous savez que les chroniqueurs de Mingi à Kinshasa sont nos collègues? Joa Kabengele, on a été avec lui. Maru Simunga, c'est un ami. Bale Bengine, Bengine, ce sont nos collègues. Na tout notre complexe Beliab. Mais pourquoi est-ce que ça va na kuya nyuma tena mwonesha oh nganaza. C'est tout quoi munatusabu. Yona sema ituru il faut kubadilika. Merci, on se retrouve prochainement. Au revoir. James Kisubi, last one music. Bendito. Respect. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard des Stars, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profane. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Boulevard des Stars, Goma 90.0 FM.
wananita Wilston kwenye majina, nishakaza buti niko na saga. James Kisubi with the best, Boulevard des Stars. Speaking napanda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikoso utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Motema, nako kiko tika yeme. Oh my chérie, cha cha, cha cha, cha. Your Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Jujulina mama, nawaomba mufate emishe ya mupya kwetu Boulevard des Stars. Wapinga wa nyumbani wote kwa hii mkutano.